अस्सलाम वालेकुम उस्मान। मेरी तरह जो उर्दू बोलने के पढ़ने के शौकीन हैं वो यकीनन जानते होंगे कि खुदी का एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है, शायरी में, अदब में। और इल्हाम इकबाल से मुतल्लिक़ तो इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि उन्होंने अपनी शायरी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया। इसी लफ्ज़ को थोड़ा सा लुग़त के एतबार से और फिर थोड़ा सा इल्हाम इकबाल की शायरी के हिसाब से देख लेते हैं आज। उर्दू लुग़त में इसका मतलब है कि एक तरफ अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि अपनी ज़ात, नफ्स, रूह, शऊर ज़ात, खुद शऊरी। और दूसरी तरफ इसका मतलब अगर देखें तो हमारे पास हैं जो मतलब ये कि खुद सरी, खुद गर्जी, तकब्बुर, गरूर, अनानियत। इसके अलावा फ़रहंग आसिफ़ा में अगर देखें तो उसमें इसके मुतालिब है हमारे पास आप, अपना, ज़ात। इसके अलावा अगर रेख्ता डिक्शनरी में आप लोग देखें तो उसमें ये भी पता चलता है कि खुद ही इंसान को अपने वजूद और अपने बातिन को पहचानने का एक ज़रिया है। फिर अगर हम लोग उर्दू लुग़त देखें और ये भी देखें कि खुदी के अंदर नफ्स भी इसके एक मतालिब में है, तो नफ्स के मायने को अगर हम लोग पढ़ें तो ये पता लगता है ये तो कसीरुल मैनी एक लफ्ज़ है, बहुत सारे इसके मैनी हैं, बड़ा डेप्थ है इसके अंदर। जैसे इसका एक मतलब ये है कि ज़ात, वजूद, हस्ती। एक मतलब ये है कि फ़र्द, शख्स, इंसान। फिर एक मतलब ये भी है कि नफसानी ख्वाहिश। एक मतलब ये भी है कि जो फ़लसफ़ा यूनान के मुताबिक है कि ये एक जौहर मुजर्रद है, जौहर मादा यानी कि। फिर एक मतलब ये भी है कि रूह, आत्मा, जान। फिर एक मतलब ये भी है कि असलियत, लुबे लुबाब, किसी मौजू या तहरीर का किसी तहरीर का मौजू या मज़मून। एक मतलब ये भी है कि ख़ुद पसंदी। एक मतलब ये भी है कि हसद और अनानियत। तो मतलब मुख्तलिफ मैनी हैं इसके। और कुछ इसके हमें पॉजिटिव साइड पर नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यूट्रल टाइप के हैं और कुछ नेगेटिव साइड पर भी नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। लेकिन अगर इल्हाम इकबाल की खुदी को स्टडी करें तो आप लोग देखेंगे कि वो तो टोटली पॉजिटिव साइड पे इंसान को उठाने की, उसे हवाओं में उड़ाने की, उसे बहुत तरक्की पर ले जाने के मैनी में जो इल्हाम इकबाल की खुदी है वो इस्तेमाल हो रही है। इल्हाम इकबाल की खुदी को अगर हम लोगों ने समझना है तो हमें इल्हाम इकबाल की शायरी, उनकी तहरीरें, उनकी बातें पढ़नी होगी। और उसमें से जो बहुत एक स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग कह सकते हैं वो हो सकता है इसरार खुदी का। ये 1915 में उन्होंने लिखी थी और फ़ारसी में लिखी गई एक फ़लसफ़ियाना नज़म है जो इस मौजू पर एक बुनियादी और मुस्तनिद तसनीफ़ समझी जाती है। इसमें वो बयान करते हैं कि खुदी किस तरह वजूद में आती है, किस तरह मजबूत होती है और किस तरह खुदी का जो एक कंसेप्ट है वो अपने कमाल के लेवल पर पहुंच जाता है। इल्हाम इकबाल की सारे खुदी को अगर आप लोग पढ़ेंगे, इसको सियाक़ो सबाक़ को समझेंगे तो आप लोग भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। इसकी तमहीद में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक सोहबत में ये नज़म, ये मसनवी पढ़ी जा रही थी। वहाँ पे ईरान के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम शिराजी साहब भी मौजूद थे। जैसे जैसे ये नज़म पढ़ी जाती थी वो झूम रहे थे और साथ साथ कहते जाते थे कि काश ये शायर ईरान में पैदा हुआ होता। इस नज़म से इंग्लिस्तान में भी काफ़ी लोग बहुत मुतासिर हुए। जैसे कि प्रोफेसर रेनॉल्ड निकलसन ने जब ये नज़म पढ़ी तो उन्होंने एक ख़त लिखा इल्हाम इकबाल को कि वो इस नज़म को, इस मसनवी को इंग्लिश में तर्जमा करना चाहते हैं और बाकायदा इजाज़त के ख्वाह हैं। इल्हाम इकबाल ने जब ये ख़त पढ़ा तो वो बेख्तियार रो पड़े। फ़कीर वहीदुद्दीन साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे अवाम जिनके लिए मैंने ये किताब लिखी, ये काम किया, ना तो इसकी कदर कीमत को पहचानते हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यूरोप वाले जिनके लिए मैंने किताब नहीं लिखी, मेरे पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इल्हाम इकबाल के काम साकी नामा जो कि बाले जिब्रील में है, उससे थोड़ा सा इल्हाम इकबाल की खुदी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ अशार हैं। एक शेर है उसके अंदर, ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। मौज नफ्स यानी ज़िंदगी। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी को अगर हम तलवार की मानंद समझ लें तो खुदी का कंसेप्ट जो है वो उस तलवार की धार है। इसके बगैर ज़िंदगी बेमकसद और बेकार है।
پھر ایک اور شعر ہے کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات. یعنی اس پوری کائنات کا ایک بڑا اہم راز ہے. ایک فرد کی ذات تک یہ خودی جو ہے اس کو ہم لوگ مخصوص نہیں کر سکتے، محدود نہیں ہے یہ، بلکہ یہ پوری کائنات کی روح اور زندگی کا پوشیدہ راز ہے. اسی کے بیسس پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور دنیا کی رونق اور بیداری قائم ہے. پھر ایک اور شعر ہے کہ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. یعنی خودی مادی دنیا میں بھی انسان کے لیے کام کر رہی ہے کہ اسے تسخیر، پیش رفت اور عمل کے لیے میدان میں لے کے آتی ہے، اور تنہائی کی دنیا میں بھی، خلوت میں بھی انسان کے لیے کام کر رہی ہے کہ انسان کو خدا سے جوڑتی ہے اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے. بظاہر ایک قطرے جیسا معمولی سا انسان خودی کے ذریعے سمندر جیسی وسعت اور صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. پھر ایک اور شعر ہے کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اس سے دو باتیں ہم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ خودی جو ہے وہ اس کا مسکن ہے تیرا دل میں ہے خودی. اور دوسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ خودی کی بے پناہ صلاحیتیں اور طاقتیں اس چھوٹے سے دل میں اسی طرح سما رہی ہیں جیسے وسیع و عریض آسمان جو ہے آنکھ کی پتلی میں سما جاتا ہے. پھر ایک اور شعر ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ خودی کے اوپر اس کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ حرام روزی، حرام رزق اور غیرت اور اصولوں کا سودا خودی کے لیے زہر قاتل ہے. اگر اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے تو سچائی اور رزق حلال بنیادی شرط ہے. پھر ایک اور شعر ہے کہ خودی فال محمود سے درگزر، خودی پر نگاہ رکھ ایازی نہ کر. یعنی امیر اور طاقتور کی ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہو کر حرص نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایاز کی طرح غلامی میں پڑھ کے خودداری کو ختم کر دینا چاہیے. بلکہ خودی کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہر دنیاوی مفاد سے عزت نفس کی حفاظت کو بالا تر رکھیں. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی شیر مولا، جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید، آسماں اس کا سید. یعنی جب انسان اپنی خودی کو بیدار کر لیتا ہے، اسے مضبوط کر دیتا ہے، تو وہ شیر خدا کی طرح بے باک ہو جاتا ہے. پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. زمانے کے ہونے کا اصل مقصد ہمیں سمجھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شب و روز کا بدلنا ہے، حالات میں تبدیلیاں پیدا ہونا ہے، یہ بے مقصد بلا وجہ نہیں ہے. زمانے کا، اس نظام کائنات کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی خودی کو پہچانے اور اپنے اصل بلند اور حقیقی مقام کو پہچان سکے اور اس تک پہنچ سکے. آخر میں علامہ اقبال کا یہ شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.